گپدی خاورہ د اغیارو سرٹیٹی غواڑو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواڑو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواڑو مونگ افسر شاہم داسی نور خشا ظلمی غواڑو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواڑو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو دا وطن زما وطن دا خلا خلا وطن تل بی خدمت کو دا رنا رنا وطن دا وطن زما وطن دا خلا خلا وطن تل بی خدمت کو دا رنا رنا وطن مونگ پک شبنم لخائستنا گلاب غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ پدی خاورہ د اغیارو سرٹیٹی غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ افسر شاہم داسی نور خشا ظلمی غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ اسلامی قانون غواړو غیرت قانون یو اللہ ترب وایو دغا توحید قانون مونگ اسلامی قانون غواړو غیرت قانون یو اللہ ترب وایو دغا توحید قانون مونگ دا قرآن او دا حدیث پابندی غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ پدی خاورہ د اغیارو سرٹیٹی غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ افسر شاہم داسی نور خشا ظلمی غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو نو منو کفری نظام دا غطاوتی نظام تلچی غلامی کوي دا جاہلی نظام نو منو کفری نظام دا غطاوتی نظام تلچی غلامی کوي دا جاہلی نظام مونگ دا اغیارو دبی دینو تباہی غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ پدی خاورہ د اغیارو سرٹیٹی غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ افسر شاہم داسی نور خشا ظلمی غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو لور پلور زلیگی با ہر خواتا لگیگی با داد کلمی جنڈاش نخکلی رپیگی با لور پلور زلیگی با ہر خواتا لگیگی با داد کلمی جنڈاش نخکلی رپیگی با مونگ پہر لور باندی فکری مدودی غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو
مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ افسر شاه همداسې نور خشه ظلمي غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ بدی خاورہ د اغیارو سرٹیٹی غواڑو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواڑو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ افسر شاه همداسې نور خشه ظلمي غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو محترم اوریدونکو زمونږ د سټوډیو پته یاد لرئ همدرد ډیجیټل سټوډیو مین چوک جانزیب مارکیټ شوی اډا موبایل نمبر دی 0393 شاه همداسې نور خشه ظلمي غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو مونگ انقلاب انقلاب اسلامی غواړو